нахуснамоиши филми аввалини ҳунармандони хатлонӣ бо номи асрори тақдир дар шаҳри қурғонтепа субҳи рӯзи 12 ноябр баргузор шуд. Дар рӯзи аввали муаррифии ин филм даҳҳо тамошобин ба толори синамои қурғонтепа омаданд. муаллифи сценарии ин филм Хайрло Давлатов ва коргардони он Зафари Валӣ мебошанд. нақшҳои асосиро ҳунармандони шинохтаи кино Қурбони Собир, Меҳринисо Ҳоҷибоева, Назирмад Мусоев, Зафари Валӣ ва дигар ҳунармандони зодаи вилояти Хатлон бозиданд. زحمت کشد برای اینکه تا درجه فیلم سازی برسد. اما یعنی یگانه چیزی که مرا امیدوار میکند در این کار همین است که بچهای خیلی جوان یعنی از لجام کار گرفتن باشان با امید است. همه مردم که اینجا جمع آمدن چشمشان با امید است. ای کاش از فیلم ما بیرون نشنن نگن که بازم یک فیلم دیگه مثل فیلم های قبلیشان بود. ای کاش موفقیت داشته باشد، ای کاش کار ما قرب داشته باشد. من برای خودم، برای همه اونهایی که در این کار دست داشتن موفقیت میخوام و با لرزه پیش از فیلمی یعنی احساسمو بیان میکنم. مبارک شد. البته بجا میورم. ما زلیخا جان را مثل پسرم علومه جان پرستاری میکنیم. تشکری زیاد. ба гуфтаи масъулон дар ин филм беш аз $5000 амрикоӣ сарф шудааст ва баъзе ҳунармандон барои нақшофаринӣ аз шаҳри Душанбе ҷалб шуданд. ин филм дар минтақаи Қурғонтепа маркази маъмурии вилояти Хатлон наворбардорӣ шудааст.